अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता वयुरीकुम आयातिहि कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता वयुरीकुम आयातिहि लअल्लकुम तअक़िलून। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया फिर उसका इल्ज़ाम किसी दूसरे पर डालने लगे, हालांकि अल्लाह जाहिर करने वाला था उसको जिसे तुम छुपा रहे थे। तो हमने फरमाया कि इस मकतूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ जाओ। तफसीर तालीमुल कुरान। इन दो आयात में उसी पहले कत्ल का जिक्र है। चुनाचे बनी इसराइल ने गाय ज़बह करके उसके किसी उज़्व से मुर्दे को मारा तो वो बाहुक्म इलाही जिंदा हो गया। उसके हलक से खून जारी था। उसने अपने चचाजाद भाई को कातिल करार दे दिया और भाई को भी इकरार करना पड़ा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर क़िसास का हुक्म फरमाया। आयत 73 में क़यामत में दोबारा जिंदा किए जाने पर दलील है कि जैसे अल्लाह ताला ने उस मुर्दे को जिंदा किया इसी तरह वो क़यामत के दिन भी मुर्दे जिंदा फरमाएगा। सुम्म क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वह वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार वइन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल माअ वइन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वो पत्थरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त हैं। और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियां बह निकलती हैं और कुछ वो हैं कि जब फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे आमाल से हरगिज बेखबर नहीं। तफसीर तालीमुल कुरान।
اس آیت میں یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت و سختی میں پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں، نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی بڑی نشانیاں اور معجزات دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ درس، دل کی سختی بہت تباہ کن ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔